अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक है अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने गमले मंगवाए थे और काफ़ी दिनों से मैंने कहा हुआ था, तो आज आ गए थे। तो यहाँ पे जी 10 गमले आए हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं, आई थिंक 6 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। तो ये न्यू नहीं है, सेकंड हैंड है यूँ समझ ले, क्योंकि किसी ने सेल करने थे, मतलब उन्होंने नर्सरी बनाई हुई थी, तो मुझे भी ज़रा माकूल रेट में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। वैसे मतलब मेरे माइंड में था लेने का, फिर मैंने किसी जिससे मंगवाने थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है ना मिल जाएंगे आपको अच्छे रेट में। तो मैंने भी फ़ौरन ही उनको पैसे पकड़ाए, मैंने कहा ठीक है जी जल्दी से पिला दे। तो यहाँ फ़िलहाल 10 मंगवाए हैं, अभी मज़ीद मैंने मंगवाने हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ही आए हैं, तो मैंने कहा चलें इनको ना पेंट करते हैं। तो पेंट के लिए भी मैंने कलर मंगवा लिए और पहले तो गमलों को सबको अच्छी तरह वॉश करवाया, बाहर से अंदर से, इतने अंदर फिर भी मिट्टी जानी थी, इसलिए बाहर से एक दफ़ा मैंने साफ़ करवा के उसके बाद जी फिर मैंने इनको आज पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैंने इनको रख लिया है जी अंदर टेबल के ऊपर, क्योंकि मैंने ख़ुद ही करने हैं, इसलिए पहले मैंने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा भाई वाइट कपड़े मेरे थे, ऐसे ना वो कलर लग जाए, कलर आपको पता है लगने से तो रहता नहीं है, और मैं नीचे नहीं बैठ सकती ना, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ मैं अंदर रख के तो पेंट करूँगी। टेबल के ऊपर मैंने शीट भी में ना बोरी होती है जो, उसको बिछा के तो उसके ऊपर ही मैंने कहा चलें। ग्लव्स वगैरह भी पहले पहने, लेकिन ग्लव्स के साथ फिर मुझे ना उलझन होने लग पड़ी, तो मैंने कहा कि ना मैं ना हाथ से ही करती हूँ, एहतियात कर लूँगी हाथों को ना लगे। तो खैर यहाँ पे जी रेड कलर और साथ में जी मैंने येलो कलर मंगवाया और ब्लैक कलर भी। वाइट अभी मेरा आया नहीं था, ऊपर से वाइट करना है, वैसे भी जब एक ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ही सेकंड करना है। तो यहाँ पे जी मैंने करना स्टार्ट कर दिए, और जितना देखने में काम लगता है ना आसान, इतना करने में नहीं होता तो है जी एहतियात के साथ ही फिर मैंने सारे गमले जो है ना वो पेंट करने हैं। बच्चे फ़िलहाल स्कूल, तो इसलिए घर में खामोशी थी। मेरी हेल्पर जो है वो वैसे तो यही होती है दिन रात, मैंने हेल्पर चेंज कर ली है, शायद आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, तो वो सारा दिन नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन आजकल वो जब सफाई वगैरह कर लेती है थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए चली जाती है। वो लोग गंदम काट रहे हैं, आपको पता है फिर गरीब बंदों को यही होता है कि चलें सारा साल खानी है तो कुछ ना कुछ काम कर ले, तो फिर मैं भी कहती हूँ चलें काम ख़त्म हो गया तो अब चली जाओ। फिर बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनसे पहले वो आ जाती है। नज़दीक ही है वैसे भी हमारे घर के, आपको पता है बाहर भी सारी गंदम ही है, तो वो थोड़ा सा आगे वो लोग काट रहे हैं। तो यहाँ पे जी उसके आने से पहले पहले मैंने सारे गमले पेंट कर लिए थे। मुझे कह के गई थी कि बाजी आप सिर्फ 1-2 करना, मैंने कहा दिल में नहीं जी, मैं तो जो काम स्टार्ट करूँ ना, जब तक वो काम ख़त्म ना हो जाए मुझे तो चैन ही नहीं मिलता। मैंने दिल में कहा खैर हो, जो मेरे से हो सके तुम बस सर उठा के रख के जाओ यहाँ, तो उससे मैंने रखवा लिए थे। उसके बाद मैंने ये कर लिए, पेंट बच गया था, मैंने कहा अब ये पड़ा रहा तो ड्राई हो जाएगा, तो मैं क्यों ना कुछ और सोचूं या देखूं ये किस तरफ लगाऊं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स थे, इसके अंदर ही मैंने मनी प्लांट लगा के रखा हुआ था ना, वो मैं उठा के ले आई। उसके बाद ये छोटे छोटे जो गमले हैं, इसमें पहले हमने फूल लिए थे ना, तो वो पनीरी इसके अंदर उन्होंने लगा के दी थी, वो भी मैं लेके आई। और यहाँ पे ये जो आप जो देख रहे हैं ना सीमेंट का बना हुआ, ये हमने खुद बनाया है। मेरे भाई जो है ना, मेरे कज़न, उन्होंने बस कहा कि चलें तजर्बा करते हैं, तो वो आए, हमने मिल के ना बहरहाल काफ़ी हमने गा तो मचा दिया, लेकिन आखिरकार ये एक हमारे से बनी है। तो ये ऐसी लग रही थी जैसे हम लोग वो सिल बटा होता है ना उसकी तरह, बनने के बाद तो खैर कुछ सही लग रही थी। तो ये सीमेंट की ना है, तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया और गमले भी सारे मेरे पेंट हो गए। उसके बाद जी इसके अंदर जो इस तरह बॉक्स बने हुए हैं, इनके अंदर मैंने येलो कलर मंगवाया था। मैंने कहा कुछ ना अंदर वो भी डिज़ाइन करूँगी। वो भी काम जितना देखने में था ना आसान, इतना करने में मुश्किल था, लेकिन वो भी मैंने खुद ही करना था, क्योंकि एहतियात के साथ मैंने कहा और किसी करने वाला है नहीं, ये मैं ही करूँ। तो बहरहाल वो भी अल्लाह का शुक्र, फिर मैंने वो जब रेड मेरा ड्राई हो गया ना, उसके बाद फिर मैंने इसको येलो को जो अंदर से थोड़े थोड़े है ना इससे, वो मैंने थोड़ी किसी जगह पे ना, मतलब लाइनें बनी हुई थी उनके अंदर ही मैंने बॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े करके ना उनके अंदर फिर मैंने येलो कलर कर लिया। और ये भी होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिर जिसने देखा उसने बड़ी तारीफ़ की कि बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाज़िम बात है मेरा जिस काम पे हो ना वो काम अच्छे लगता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने सारे गमले जो थे ना अपने 10 के 10 उन पे सारा कर लिया था। और ये छोटे जो वाले हैं इस पे भी देखें इस तरीके से ना, फिर मैंने डिज़ाइनिंग कर दी। मैंने कहा चलें अब कुछ तो करूँ, और क्योंकि जो जो कलर बचे हुए थे ना वो मेरा दिल था मैं किसी साइड पे लगाऊं। हस्बैंड आ गए हैं, देखें सबसे पहले वो भी आके क्यारी की तरफ ही उनका भी ध्यान है, क्योंकि क्यारी के अंदर ही हमने फूलों की पनीरी लगाई हुई है। जब वो हो जाएंगे तो वहाँ से हम लोग गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे। ये वाले मेरे गमले नीचे पड़े हुए थे, नीचे बैठ के मैं पेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ज़रा बैक बोन का प्रॉब्लम है, तो फिर नीचे बैठने वाला मैंने अपने हेल्पर को कहा
میں نے کہا چلو اس کو آپ پینٹ کر دو، تو وہ یہاں پہ وہ کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ جی میں دیکھ رہی تھی کہ ہم نے یہ اسٹک جو ساتھ لگائی ہوئی ہیں پھولوں کے، اس کے اوپر پھولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کچھ بیلیں ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ پھول ہیں، تاکہ ہمیں بیلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے کارنر میں لگانی ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے ان کو نا نام کے ساتھ لکھ کے اسٹک کے ساتھ ہم نے ان کو لگایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ بھی اگ رہی ہیں وہ نا، تو وہی میرے ہسبینڈ مجھے دکھا رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ بنانا تھا لازمی ہے، لیکن تھک اتنی گئی تھی، لیکن اب کھائے بغیر گزارا جو نہیں ہوتا، تو میں نے کہا دال مونگ کی بنا لیتی ہوں۔ پہلے تو سوچا بس ویسے ہی نا بھون کے بنا لوں، لیکن پھر بعد میں تھوڑا مائنڈ چینج ہو گیا، بچوں نے کہا نہیں جی ماما خالی دال کیا چاول بنائیں، جب بھی دال مونگ بنتی ہیں تو چاول کچھ نہ کچھ ساتھ بنتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دال چاول ہی بنا لیں گے۔ یہاں کوئی سامان آیا ہوا تھا، یہ پھیریاں میری بیٹی کو بڑی پسند ہے، اس نے منگوائی ہوئی تھی، میرا کلر بھی وائٹ آ گیا تھا، ساتھ میں یہ گڑ کی مٹھائی بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے۔ تو خیر جی الحمدللہ ہم نے کیا ڈنر شنر اور دال چاول کھائے، رات کو آرام کیا، ریسٹ کیا۔ یہاں پہ ہو گیا جی نیکسٹ مارننگ بچوں کو اسکول بھیجا، اس کے بعد جی میں نے وائٹ کلر کو گھولا اور کرنا سٹارٹ کر دیا۔ میرے ہسبینڈ کہتے رات کو آپ کو اتنی درد تھی تو کمر میں اب رہنے دو، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، جب تک اب میں نے نا ان کو کمپلیٹ نہیں کر لینا نا اس ٹائم تک مجھے چین نہیں آنا، اس لیے میں نے کہا میں ان کو کمپلیٹ کر دوں۔ تو خیر وائٹ کلر پھر ان کے اوپر سے نا وائٹ کرنا تھا، نیچے سے ویسے بھی ڈرائی ہو چکے تھے، تو لیکن جو یلو تھا نا اس پہ بھی میں نے ڈبل کوٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ تھوڑا سا نا ریڈ کے اوپر کیا ہوا تھا نا، تو وہ لگ رہا تھا کہ اس کو ڈبل کوٹنگ کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا چلیں پہلے وائٹ کر لیتی ہوں، جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد یلو کر لوں گی۔ اس کے بعد جی ان کو وائٹ کر کے رکھا ہے، اور اب یہ والا جو اوپر سے ہے نا ان کو بھی اوپر سے وائٹ کرنا ہے، اور یہ والی جو چھوٹی ہے اس کو بھی۔ تو یہ تو خیر اس کے اندر تو میں نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر کوئی آرٹیفیشل پھول رکھ دیں، یہ تو ویسی لگ رہی ہے۔ اوپر تو گئے تھے اس کو نا اب وہ کچن کے اندر یوز کر دو، میں نے کہا نہیں یہ ریت کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر تو ریت ہے نا، سیمنٹ کے گھر میں بنائی ہوئی ہے، جو بازار کا سل بٹا ہوتا ہے وہ تو پتھر کا ہوتا ہے نا، تو کہتی ہیں ہاں یہ بات تو ہے۔ یہاں پہ سارے میرے جی وائٹ والا جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جی میں نے کہا آپ کے پھول جو ہیں وہ تو اگیں گے، ہم تو اپنے گملوں کو اٹھا کے نا باہر رکھ دیتے ہیں، چلے ویسے ہی کچھ دن اچھے لگتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ شام کو ہسبینڈ سے میں نے پھر دوبارہ نا اٹھوا کے سارے وہاں سے تو باہر رکھوا دیا۔ ابھی کئی دفعہ پھر چینجنگ ہوتی رہنی ہے ان کے اندر، کئی دفعہ ہم نے اٹھا کے وہاں رکھنے ہیں، لگے ایک دفعہ میں نے کہا چلیں اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ بچوں کو آپ کو پتہ ہے کتنا شوق ہوتا ہے، ابو رہا یہاں کہتا میں نے کہا اس کے اوپر ڈبل کوٹنگ کرتی ہوں، تو کہتا میں کر لیتا ہوں، میں نے کہا چلیں آپ بھی تھوڑا انجوائے کر لو۔ تو یہاں پہ پھر جی اس کو مل کے ہم نے ان کو انجوائے کیا۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے فلاورز اگ جائیں گے پنیری، تو اس کے بعد ہم ان گملوں کے اندر بھی کچھ ٹرانسفر کروں گی، اور ہر جگہ جہاں پھر ہمیں نظر آئے گا نا کہ رکھنے ہیں تو وہاں رکھیں گے۔ تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو، جلدی سے لائک کر دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔